आधा बन गया है, पूरा बना पूरा लीजिए। बना लेंगे। और ये आप लोगों का जेब में क्या है, ये कागज दीक्षा पत्र है क्या? डबल हो गया। अच्छा अच्छा। तो एक कागज कलम लीजिए, जैसा हम बोले ना वैसा आप लोग प्लीज बनाइए। अच्छा अच्छा बना रहे हैं। अच्छा अच्छा দাও 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 ও বিশ্বজিৎ দাও ও ওই ওই উপযোজনা কেন্দ্র কি হলো না, ঠিক আছে? আমি খবর পেয়েছি যে এরা খুব ভালো কাজ করছে, খুব ভালো, জায়গাটা খুব সুন্দর। এখানে কত দীক্ষা হয়েছে মোট ওয়ার্কের ফাইলে? এখানে অ্যাডমিনকে সে আসেনি। চরণে ছাড়া কিছু না।